नमस्कार साଙ୍ଗमाने जय जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा आम जीवनर किछि अप्रिय कटु सत्य कथा। साଙ୍ଗमाने वीडियोटी शेष पर्यंत देखा अनुरोध। जीवनर कौनसी हाथ नाही, किंतु बेले बेले यह एपरि चापुड़ा मारे जे पूरा जीवन सारा मन रही थाए। आपण को डाकी नाहांती सेठिकी जातु नाही, इज्जत मिलु नाही, कथबार्ता करंतु नाही, कौनसी प्रशंसा नाही, दूरे जातु। आवश्यकता समय मन पका जाए, हसी दिंतु। सब आपण प्रथमे करछंती रही जातु। शुणु नाहांती तो बुझेबा छाड़ी दिंतु। प्रतिशोध परायण आचरण पाइले संपर्क परिवर्तन कर दिंतु। साथ मिलु नहीं तो एका चलंतु। प्रत्येक थर यह अणदेखा करिले देखेबा छाड़ी दिंतु। जे ठीक समय आसती नहीं तांको समय दियंतु नहीं। जीवन में किछि भी सबदिन पाई रही न थाए, ना सुख ना दुख। जीवन पूरा परिपूर्ण भी नुहे, किंतु यह निश्चिंत भाव सुंदर माने हुए। आपण हृदय को बड़ रखंतु, देखिबे दुनिया आपे आपे छोट लागिबा आरंभ करिवो। से माने नाम नेबा संकोच करंती, यहाकू आपण हृदय बाहर कर दियंतु। जदि आपण आपणक जीवन को सहज करने को चाहते तेबे आपणक चिंताधारा को हालुका करंतु। देखिबे जीवन आपे आपे कड़े सुंदर सहज हो। मन रखंतु, अनैतिक उपाय अर्जित धन एवं अन्य पुरुषर स्त्री जड़े भल पुरुष को नष्ट कर दे थाए। कौन सांग माने मो कथार एकमत तो? यदि वीडियो टिके भल लगुए तेबे चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिबे एवं कमेंट माध्यम जय जगन्नाथ निश्चय भाव में लिखिबे। महाप्रभु आपनकर निश्चय मंगल करेंगे। चलतु जानिबा अपमान करछंती हसिकी मुह फेराई नियंतु। केवल उद्देश्य पाई आसंती, अर्थ खोजंती एवं चली जाती। हस बांटिबा द्वारा कष्ट आपे आपे कम हो जाए थाए। से सब समस्त को हस बांटतु। जे निज सहित सत्य कहे से दुनिया को भय करे नहीं। जो साहाय्य गुप्त भाव में दि जाए थाए ताहा ही हेउछि सत्य साहाय्य। पोशाक को मेल करने द्वारा केवल शरीर सुंदर देखा जिवो। पोशाक को मैचिंग करी पिंधिले केवल शरीर ही सुंदर देखा जिवो। जदि आपण संपर्क एवं परिस्थिति को मेल खुआउछंती तेबे आपणक समग्र जीवन पूरा सुंदर हो जिवो। जदि आपण जीवन को बुझिबा को चाहछंती तेबे पछको देखंतु। जदि आपण जीवन बंचिबा को चाहछंती तेबे आगो को देखंतु। आपण कौन बारंबार चेष्टा करुछंती, मते थरे क्षमा कर, तापरे विदाय दे दियंतु। केवल आपण को ही भूल प्रमाणित करा जाउछि, सेठी चुप रुहंतु, किंतु दूरे की रुहंतु। जोठी आपण को सब प्रमाण भूल प्रमाणित करा जाउछि। लोक माने चाहती जे मु भल करे, किंतु से माने केबे भी हेले यह चाहती नहीं जे मु सेमानक ठारू भल कए। एटा पिता सत्य कथा सांग माने। यह दुनियार प्रथा। जो माने आमको साहाय्य करंती ना आम से भूली जाऊ, किंतु जो माने आमको विश्वासघातकता करंती से मानको सबले मन रखू। यह हूँ दुनियार प्रथा सांग माने। समय आलोक को अंधार रे परिणत करे। समय भिकारी को भद्र लोक रे परिणत करे। हे समय, हे मनीष, समय को मूल्य दियो। समय कोयला को मध्य कोहिनूर रे परिणत कर दिए। मन रखंतु, पेटरे प्रवेश करथिया विष जन को मारी दिए, किंतु कान रे प्रवेश करथिया विष गुड़िक शह शह लोक को मारी दिए। एटा हूँ अप्रिय सत्य कथा। साइकेल एवं जीवन दुटा जाक सेते बेले भलरे चली पारे जेते बेले दुटा जाकर चेन थाए। जदि जड़े व्यक्ति निजर सीमा को भूली जाए तेबे एपरी व्यक्ति को भूली जीवा को पसंद करबा हेउछि निजर आत्मसम्मान को रक्षा करबा। निज सीमा भीतर सब रुहंतु। जे निज सीमा भीतर बाहर को जाए ताको भूली जीवाटा ही निज आत्मसम्मान को रक्षा करबा भली होई थाए। मनुष्य मध्य
ସେୟାର ବଜାର ପରି ହୋଇଗଲାଣି। ଜଣେ କେବେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଉ କେଉଁ ପରିମାଣରେ ଖସିଯିବ ତାହା କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କି କେହି କହିବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅପମାନିତ ସେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କାହା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥାଏ। ସବୁ ଜିନିଷ ଅତ୍ୟଧିକଟା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହେଇଥାଏ। ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟ ମିଠା ହୋଇପାରେ। ଜଲେବି ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ କିଛି ସହଜ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ସବୁବେଳେ ହସନ୍ତୁ। ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦିନେ ପୁରସ୍କାରର ହେଉଛି ସଫଳତା। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ସଫଳତା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ତେବେ କେବଳ ହସନ୍ତୁ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ହସ ସବୁବେଳେ ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, କମେଇଥାଏ। ଭଲ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଜିତି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ। କୋମଳତାରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେବଳ ସମୟ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବାଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, ସେଠି ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ। ଯାହା ପାଅ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି କଳା। ଆମେ ଯାହାକୁ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଳା। ଏହା ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କକୁ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ, ସମୟ ବି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତା'ର କଦର କରନ୍ତୁ। ନିଜର ତୁଳନା ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଜାଗାରେ ଚମକୁଥାନ୍ତି। ନୀରବତା କେତେକ ସମୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ତର ହୋଇଥାଏ। ଚୁପ୍ ରହିବାଟା କେତେକ ସମୟରେ ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ତର ହୋଇଥାଏ। ସେଠି ଚୁପ୍ ରହିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍। ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଦୁନିଆ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।